Welcome to our class, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are fine, Miss. I'm good, thank you. Okay, first, I'll check your attendance, okay? Okay. If I say your name, please raise your hand and say present, okay? Ashifa Zahira Azza, Afiatul Alifa, Khairunisa Azahra, Zahra Aulia Alfan, Indah Cahaya Ramadhani, Alifa Aura Nazifa, Dede Syafutri, Suha Rahmawati, Atia Adesiani Syakira, Naira Rizky Fadila, Diana Fitri, Afifah Fakrania, Zafira Saifullah, Hikmah Amalia, Mawar, Okay, before we start our class today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Do you remember, guys, what topic last week? So today we will belajar tentang. Coba open your book page 11. 11, 11. Apa itu judulnya? Karena sekarang belajarnya reading, coba ikutin Miss ya. The day before yesterday,
The ranch of justice for Mr. Smith arrived at the post office. As he wanted to continue on foot, he walked the rest of the way. Last night at the appointed hour, Mr. Smith called for Mr. Allen. They dined at very good restaurant where they tasted strawberries for the first time that year. Mr. Allen did not want any cream with the strawberries. So he asked the waiter for a little wine to go with them. The waiter poured the wine on the strawberries and asked Mr. Allen if he liked them. Mr. Allen answered yes and asked for the bill. Bukan asket, tapi as. Jangan asket ya. The two gentlemen then jumped into a taxi because they did not want to arrive late at the cinema. At the cinema, the usher looked at their ticket, pointed out their seats. After the show, as it was a beautiful night, they walked home. Ada yang udah tergambar apa ceritanya tentang apa? Coba Miss mau dengar satu orang baca satu kalimat dari sini sampai titik, dari depan titik sampai titik lagi, paham? Coba mulai dari sini. The day before yesterday, Mr. Smith received a letter, which he did not open after his breakfast. Apa artinya? Sehari sebelum kemarin, Tuan Smith menerima sebuah surat yang sampai dia selesai hafalan lagi. Ya, jangan lupa kalian catat ya artinya. Coba baca kalimat kedua. The letter contained an invitation to dine with Mr. Allen the following evening and afterwards to go to the cinema. Artinya the letter Suratnya itu mengandung undangan bersama Mr. Allen pada sebelumnya dan setelah itu mereka terus pergi ke bioskop. contain apa artinya? Mengandung. Kalimat ketiga coba. As there was very little
walked to the nearest post office to post the letter before going to his work. But as he was leaving the house, it commenced to rain very heavily. He therefore remained at home and waited for it to stop raining. Apa artinya? Dia memutuskan untuk berjalan ke pos terdekat untuk mengirim surat sebelum dia berkerja ke tempat kerjanya. Tetapi saat dia keluar dari rumahnya, hujan mulai deras. Decided apa artinya? Memutus. Nearest apa? Terdekat. Itu jangan lupa ditulis ya artinya di atas katanya. Terus commenced apa artinya? Dimulai. Yuk lanjut. It rained for half an hour without stopping, so Mr. Smith called a taxi. Artinya apa? Hujannya berlangsung sengaja dalam pagi lalu Mr. Smith memanggil sebuah taksi. Ya, hujannya berlangsung selama setengah Jam. tanpa berhenti. Jadi Mr. Smith memanggil Taksi. Lanjut. The bad weather lasts a few minutes longer. Cuacanya berlangsung. Cuaca buruk berlangsung beberapa menit lebih lama. Lanjut. The rain stopped just before Mr. Smith arrived at the post office as he wanted to Continue. continue on foot. He walked the rest of the way. Artinya apa? Hujannya berhenti sebelum Mr. Smith arrive apa? Tiba di kantor pos. Kali itu dia melanjutkan perjalanannya jalan kaki sampai selesai. Arrive apa tadi? Tiba. Food. Kaki. Oke, nice. Lanjut. Last night and after this Appointed hour, Mr. Smith called for Mr. Allen. apa artinya? Malam kedua dan yang ditetapkan Mr. Smith menjemput Mr. Allen. Oke, nice. Lanjut. They dine. Where they taste first. Apa artinya? Mereka makan malam di sebuah Restoran yang sama mereka merasakan strawberry itu pertama kalinya tahun ini. first time for the first time that year. Apa artinya? Untuk pertama kali tahun ini. Oke, good job. Lanjut. Mr. Allen did not win ice cream with the strawberries, so he asked the waiter for a little wine to go with them. Apa artinya? Mr.
yes and asked for the bill. Apa artinya? Mr. Allen Jawab iya dan bertanya Meminta seterusnya. Lanjut. the two gentlemen then jumped into a taxi because they didn't want to arrive late at the cinema. Artinya, kedua pria itu mengumpat ke dalam taksi karena mereka tidak terlambat ke bioskop. bioskop. Coba yang dua kalimat terakhir bareng-bareng deh. 1, 2, 3. At the cinema, the number of the tickets and point of the seats. After the show, as it was a beautiful night, they walked home. Apa artinya? Di bioskop. Satu melihat mereka menunggu di mana mereka berada. Setelah acara itu adalah malam yang indah dan mereka berjalan pulang. Oke, udah pinter-pinter ya. Apa arti asyret? Pemandu? Pemandu tempat duduk. Pointed apa artinya? Menunjuk. Oke, nice. Udah pada ngerti ya apa isi dari text and invitation to dinner? Coba kakak mau satu orang deh kesimpulan. Coba apa sih yang ada di dalam sini? Ceritain aja. Kan tadi udah tahu artinya apa. Coba ceritain ulang. Apa yang ada di dalam sini? Kakak mau tahu kalian beneran paham atau enggak? Miss mau tahu kalian beneran paham atau enggak? Coba. Pertama, Tuan Smith menerima apa? Surat. Dari siapa? Dari Caesar. Apa isi suratnya? Untuk makan malam. Kapan Mr. Smith buka suratnya? Ya. Habis dari makan malam mereka kemana? Mereka pulang jalan kaki atau naik taksi? Mereka pulang. Nih, lihat di paragraf terakhir, kalimat terakhir apa? Coba baca. After the show. Pulang itu apa? Berjalan. Jadi mereka jalan kaki ya pulangnya. Oke, Miss rasa kalian udah pada paham ya. Coba open your book page 12. Itu ada exercise 21. Coba kalian kerjain. Miss kasih waktu 5 minutes. Cukup? Yes. Cukup ya, soalnya tadi kalian udah pada ngerti. Jadi Miss rasa 5 minutes cukup. Coba ya dikerjain. Bisa? Kalau ada yang susah boleh ditanya ya. Kemana? Number 5. What did Mr. Smith decide to do? Apa yang Mr. Smith lakukan? Tahu jawabannya? Nih ada di ceritanya ya. Coba buka ulang ceritanya boleh kok. Saya 3 menit lagi.
Ada yang sudah? Boleh dikumpul ke depan satu orang aja, perwakilan. Kumpul ke depan. Thank you, Pak. Ini tugas yang ini Miss bakalan koreksi di rumah ya. Nah, minggu depan Miss kasih ke kalian yang udah dinilai. Oke, nice. Good semua. Nah, sekarang Miss ada games. Gamesnya itu menyusun cerita yang tadi sudah kita artikan. Tadi sudah diartikan dan kita bikin kesimpulan. Jadi Miss rasa kalian sudah paham ya? Yes. Coba Miss mau 6 orang menyusun gambar di sini. Siapa yang mau boleh angkat tangan. Boleh maju ke depan. Ayo silakan. Coba ini. Satu orang ambil satu kertasnya. Coba ambil sendiri ya. Coba kalian berenam diskusikan mana gambar yang di nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 sesuai urutan. Coba mana yang dapat gambar nomor 1, mana yang dapat gambar nomor 2. Bisa? Bisa. Nanti kan kalian sudah ini ya, sudah membaca dan menerjemahkan teksnya. Jadi coba
Bener nggak? Benar. Dia apa makan malam di sebuah restoran yang sangat bagus. Setelah dari restoran dia kemana? Baca dulu coba. At the cinema, the Usher, look look at there. Bener. Abis dari makan malam mereka pergi ke bioskop. Benar. Last one. after the show, they were Setelah apa? The show apa? Setelah pertunjukan tersebut mereka berjalan pulang. Benar? Benar. Oke. Jadi 6 orang tadi benar ya? Good job. Give applause. Nah, Miss mau tanya nih. Tadi kan kita udah belajar tentang an invitation to dinner. Coba apa itu invitation? Kalian pernah nggak sih dapat undangan? Biasanya undangan apa? Undangannya akikah. Jadi kalian udah tahu kan apa aja isi di dalam undangan? Iya, oke. Sekarang Miss mau coba mau tes vocabulary kalian. Nih. Kalau Miss sebutin vocabnya, kalian jawabnya pakai bahasa Indonesia ya, apa artinya? Ini boleh sekalian dicatat juga biar memperdalam vocab kalian. Coba, receive apa artinya? Contain, afterwards, immediately, to, ya mengambil, took ya bukan look. Accepting, ya nice, good job. Very heavily, ya. Therefore, apa therefore? Karena itu, oleh karena itu. Nah itu dicatat tuh, dan kalian di situ ya. Waited, appointed, ditetap. Kalau appointed, menunjuk. Kalau appointed, menunjuk. Kalau appointed, itu jangan sampai keliru ya. Oke, Miss rasa kalian udah cukup paham mengenai kosakata di sini, dan kalian udah paham isi ceritanya ya. Kita juga udah membaca dan mengartikan hari ini. Miss rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Before we close our class today, let's say Hamdalah. Thank you so much for your participation and attention. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.